Mga kapuso, nagkalain-lain nga produkto kag obra nga himo sa mga kababainhan sa Iloilo ginbida sa trade fair kadungan sa pagsaulog sa National Women's Month. Si Kim Salinas sa katutok. Kalabasa kag malunggay chips, pinangon, patanyong kag madamo pa. Ini ang pila lang sa mga produkto nga ginbida sa pito ka micro, small and medium enterprises o MSME nga ginapangunahan sang kababainhan sa isa ka trade fair sa Iloilo Provincial Capital. Isa sa nagpasakop ang asosasyon sa mga kababainhan sa Barangay Salngan Oton nga ang ila ginbida nga produkto human sa hablon. Ang ari nga mga hilo, ano mo pa siya, isabong, lain man ang kasabong, tapos lain man nga ihan ay sa sa tidal bala nga sa machine. Ay, hindi man machine, kumbaga hand-woven siya. Si Zita, nga halin sa Pangasinan kag nagbakasyon lang sa Iloilo, wala na likawan nga maghapit kag magbakal sang purse bangod sang manami nga disenyo sini. Na yung mata ko dyan sa may panglagyan ng coins. Ang ganda ng kulay. At saka maraming mailagay kasi nga hindi siya bulky. Ang purse nga ginbakal ni Zita ang kabahin sa mga produkto sang asosasyon ng Daiselia sang Alimudjan. Lakip sa ila ginabaligya ang ginahabi nga basket nga himo sa kawayan. Lagisan ko giniti ti pino-pino para nga kung makita kataho mananamian man bala. Utihan mo gini sir ka obra. Ang aktibidad gintawag nga Tiendas Ilongas nga kabahin sang Women's Month celebration nga nagatuyo sa pagpasanyog sa mga magagmay nga negosyo sa mga kababainhan. Ang kita sa trade fair ang gamiton nga dugang sa kapital sang mga asosasyon. Upod kay Cirilo Renduque, Kim Salinas, 1 Western Visayas.